In 29th chapter, the 34th verse, the last portion. 34th verse, the last portion. दोस्रो इतिहास 29 को 34 पद को अन्तिम भागमा हामी हेर्छौं. For the Levites were more upright in their heart to sanctify themselves than the priests. र लेवीहरू चाहिँ पुजारी भन्दा पनि आफैलाई अझै बढी पवित्र पार्नको लागि तिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई सिद्ध पारेका थिए. The Levites were helpers to the priests in the work of the tabernacle. र वासस्थानको काममा चाहिँ पुजारीहरूलाई सहायता गर्नको लागि लेवीहरू राखिएका थिए. And they were very faithful in sanctifying their lives. र तिनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि अति नै विश्वासयोग्य थिए. But the priests were not. तर पुजारीहरू विश्वासयोग्य थिएनन्. Chapter 30 verse 3 reads, दोस्रो इतिहास 30 को 3 पदमा हामी पढ्छौं. because the priests had not sanctified themselves sufficiently, पुजारीहरूले आफूलाई पर्याप्त मात्रामा पवित्र नगरेको हुनाले neither had the people gathered themselves together to Jerusalem. न त मानिसहरू यरुशलेममा भेला भएका थिए. Many people who failed to attend the prayers, or Yes, they came to Jerusalem. धेरै जना चाहिँ यरुशलेममा भेला हुन असफल भइरहेका थिए. That shows that the workers, they fail to sanctify their lives sufficiently, God won't bring about a revival in the church. यसको अर्थ यो हो कि जब परमेश्वरका सेवकहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण गर्न असफल हुन्छन्, परमेश्वरले मण्डलीमा जागृति पनि ल्याउन सक्नुहुन्न. So whenever God gives us a chance for our sanctification, the priests and the Levites, the workers, the seniors and the juniors must take more initiative and to sanctify their lives in the fear of God. यसैकारण जब जब हाम्रो मण्डलीमा शुद्धिकरणको सेवा हुन्छ, पुजारीहरू र लेवीहरू अर्थात् ठूला सेवकहरू, साना सेवकहरू सबैले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण गर्न बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ. Worker sanctification has more impact on the lives of the believers. र सेवकहरूको जीवनमा भएको शुद्धिकरणले चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा बढी प्रभाव पार्दछ. So if you have not sanctified our lives sufficiently, still we have one more night with us. यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी शुद्धिकरण गरेका छैनौँ भने अझै हाम्रो लागि एउटा साँझको सेवा छ. Yes, so we must make use of that moment to pour out a heart in the presence of God and cry to God that the good Lord may sanctify our lives thoroughly. यसकारण त्यो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्दछ. आफ्नो हृदय पोखाएर आफ्नो हृदयदेखि नै पूर्ण रूपमा प्रभुलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस् भनेर माग्नुपर्छ. And thirdly, र तेस्रो, some people, when they heard about the sanctification meeting, they laughed to scorn, or they made a mockery of it. र कति मानिसहरूले चाहिँ यो शुद्धिकरणको बारेमा सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले यसको ठट्टा गरेका थिए. It happens in the church always. यो चाहिँ मण्डलीमा सधैँ हुने गर्दछ. In verse 10, chapter 30, verse 10 and 11. 30 को 10 र 11 पदमा The tribe of Ephraim and Manasseh and even Zebulun, एप्रेम, मनसे र जबुलुनबाट आएकाहरू, they laughed them to scorn and mocked them. तिनीहरूले चाहिँ उनीहरूको खिसी गरेर हाँसे र तिनीहरूको गिल्ला गरे. The king sent people to invite all the tribes to come to Jerusalem to observe the Passover. त्यो निस्तार चाड मनाउनको लागि राजा हिजकियाले चाहिँ सबै कुलकाहरूलाई आएर यरुशलेममा भेला हुन भनेका थिए. But because these people were in a backslidden state for a long time, तर यी मानिसहरू चाहिँ लामो समयदेखि पछि हटेको अवस्थामा रहेको कारणले their hearts were hardened and their minds were darkened. तिनीहरूको हृदय चाहिँ कठोर भएको थियो, मन अँध्यारो भएको थियो. So the sanctification meeting or attending the feast of the Passover for them became a matter of mockery. यसै कारण एउटा शुद्धिकरणको सेवा, निस्तारको चाड भनेको चाहिँ तिनीहरूको लागि एउटा ठट्टाको कारण बन्न पुग्यो. The church also generally observed for the last 3 years, whenever we conduct a sanctification meeting, 50% people they won't attend. र 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ हामी साधारणतया शुद्धिकरण सेवा चलाउँदाखेरि 50% मानिसहरू मात्र भेला हुने गर्दछन्. And they won't come because they are used to that. तिनीहरू आउँदैनन् किनकि तिनीहरूले यसको बानी भइसकेको छ. They are like Zebulun and Ephraim and Manasseh. तिनीहरू चाहिँ जबुलुन, एप्रेम र मनसे जस्तै छन्. 11th verse says, 11 पदले भन्दछ, nevertheless, the divides of Asher, Manasseh and Zebulun, they humbled themselves. आशेर र मनसेबाट अनि जबुलुनबाट आएका कति मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई नम्र तुल्याएका थिए. One group from Manasseh, one group from Zebulun, yes, एक झुण्ड चाहिँ मनसेबाट, एक झुण्ड जबुलुनबाट, and they all humbled themselves. ती सबैले आफैलाई नम्र तुल्याए. They obeyed the king's order and they came to Jerusalem. तिनीहरूले राजाको आदेशलाई पालन गरेर यरुशलेममा भेला भएका थिए. They obeyed the commandments that God had given them. परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको आज्ञाको पालन गरे. They encouraged others saying,
God must give them one heart to do the commandments of the Lord and of the princes. सबै परमेश्वरले दिनुभएका आज्ञाहरू सिद्धान्तहरूलाई पालन गर्नको लागि तिनीहरू एउटै मन हुनुपर्छ भनी उनीहरूले भनेको थियो। Right. So, half of the people, they made a mockery of these sanctification meetings. In other words, they despised it. They never gave the due respect or the value to that. र आधा मानिसहरूले चाहिँ यो शुद्धिकरणको सेवाको बारेमा ठट्टा गरेका थिए अथवा इन्कार गरेका थिए अथवा तिनीहरूले त्यो शुद्धिकरण सेवालाई दिनुपर्ने आदर मूल्य दिएका थिएनन्। But they were not altogether guilty. Some of them from these tribes, they obeyed the king's order and they came to Jerusalem. तर तिनीहरू सबै चाहिँ दोषी थिएनन्, तर तिनीहरूको झुन्डबाट केही मानिसहरू चाहिँ राजाको आदेशलाई पालन गरेर आएका थिए। In verse 17 we read one more thing. 17 पदमा हामी अर्को एउटा कुरा पढ्छौं। The congregation that are not sanctified, therefore, the Levites had a charge of the killings of the passwords for every one of them. र समुदायमा आफूलाई पवित्र नपारेकाहरू धेरै थिए, तिनीहरूले चाहिँ परमप्रभुलाई पवित्र गराउनलाई निस्तारचारका पाठहरू मार्ने जिम्मेवारी लेवीहरूलाई दिएका थिए। Listen, in these sanctification meetings, यो शुद्धिकरणको सेवाहरूमा the priests never sanctified them sufficiently. One mistake. एउटा गल्ती यही छ कि पुजारीहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आफूलाई शुद्धिकरण पारेका हुँदैनन्, Whereas the Levites did. तर लेवीहरूले चाहिँ शुद्धिकरण गरेका थिए। Number 2, दोस्रो, all the people didn't turn up to Jerusalem. र सबै मानिसहरू चाहिँ यरुशलेममा भेला भएका थिए, But one group, a part of them, they obeyed the king's order and they came to Jerusalem. सबै मानिसहरू आएका थिएनन्, तर एक झुण्ड मानिसहरू चाहिँ राजाको आज्ञा पालन गरेर यरुशलेममा भेला भएका थिए। And the congregation, the rest of the congregation, र बाँकी रहेको समुदाय चाहिँ like the priests, they also never sanctified their lives sufficiently. तिनीहरूले पनि पुजारीहरूले जस्तै आफ्नो जीवनलाई पर्याप्त मात्रामा पवित्र पारेका थिएनन्। The 17th verse. 17 पदमा Read all the verses. For there were many in the congregation that were not sanctified. Therefore the Levites had the charge of the killing of the Passovers for There were many in everyone the that was... congregation who are not sufficiently sanctified. समुदायमा आफूलाई शुद्धिकरण नगरेका धेरैजना थिए। It happens, always it happens everywhere. यो सधैँभरि सबै ठाउँमा भइरहन्छ। One group will take much initiative with the fear of God and knowing the importance of their sanctification. They will cry, they'll fast sincerely and they'll pray day and night. एक झुण्डका मानिसहरूले यसलाई बढी महत्त्व दिदछन् र उनीहरू उपवास राम्ररी बस्छन्, दिनरात पुकारेर रातिमा पनि प्रार्थना गर्छन्। Other group of people, अर्को झुण्डका मानिसहरू they make light of it or they make a mockery of it. तिनीहरूले चाहिँ यस कुरालाई चाहिँ हल्का ठान्छन् अथवा यसको ठट्टा गर्छन्। Right. It is natural that one might feel that God's judgment will come upon them. र यो चाहिँ निश्चित हो कि तिनीहरूमा माथि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ आइपर्नेछ। But Hezekiah, he was an outstanding king with a remarkable noble characteristics. तर राजा हिजकिया चाहिँ एकजना उत्कृष्ट राजा थिए, उनको आफ्नो भद्र र असल स्वभावको कारणले। So he was very kind, like God was very kind to them. जसरी परमेश्वर तिनीहरूप्रति अति दयालु हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी राजा हिजकिया पनि तिनीहरूप्रति दयालु थिए। The congregation that were not sanctified, therefore, र यसै कारण जुन समुदायले आफूलाई पवित्र पारेका थिएनन्, the Levites offered sacrifices for them. यसै कारणले गर्दैन तिनीहरूको लागि लेवीहरूले बलिदान चढाएका What do थिए। we learn from it? यसबाट हामी के सिक्न For their सक्छौँ? sanctification, they had to bring sacrifices. शुद्धिकरण गरिनको लागि हामीले बलिदानहरू ल्याउनु पर्छ, And it must be killed. It त्यो बलि चाहिँ must be मारिनु kept on the पर्छ, altar. त्यसलाई वेदीमा राखिनु पर्छ। But people never did. Most of the people, they never did. तर धेरै जसो मानिसहरूले यो काम गरेनन्। So what did the Levites do? त्यसै कारण लेवीहरूले के गर्छन्? They took up the responsibility to offer sacrifices on behalf of the people. ती मानिसहरूको तर्फबाट भएर ती लेवीहरूले आफैले नै ती सबै बलिहरू चढाउने गर्दछन्। And the princes and the elders, they offered thousands of bullocks and sheep and goat. I mean, for the animals, for the sacrifices, they offered voluntarily. तर त्यो शासकहरू बुढा प्रधानहरू तिनीहरूले चाहिँ आफ्नै इच्छाले हजारौँ हजार त्यो साडीहरू भेडा बाख्राहरू यस्तो चढाउने गर्दछन्। Yes, the elders and the princes. ती बुढा प्रधानहरू र शासकहरूले Yes, they offered enough animals for sacrifices on behalf of the people. यसै कारण उनीहरूले चाहिँ मानिसहरूको तर्फबाट भएर मानिसहरूको पक्षबाट धेरै यस्ता कुराहरू जनावरहरू बलि चढाउने गर्दथे। Now, therefore,
What did Hezekiah do? अब हिजकियाले राजाले यसकारण के गरे? Because by seeing the hardness of the heart of the people, मानिसहरूको हृदयको कठोरतालाई देखेर he humbled himself and he himself prayed to God. उनले आफैलाई नम्र तुल्याएर आफैले परमेश्वरमा प्रार्थना गरे। 18th verse read. 18 पदमा हामी पढ्दछौँ। The last portion, second portion. But Hezekiah prayed for them, saying, The good Lord pardon everyone. तर हिजकियाले तिनीहरूका निम्ति यसो भन्ने प्रार्थना गरिदिए, हे कल्याणकारी परमप्रभु, हरेकले क्षमा गर्नुहोस्। The congregation or those who were good believers, they never sanctified themselves. र समुदाय जो जति चाहिँ असल 17th verse. विश्वासी थिएनन् तिनीहरूले कहिले पनि आफैलाई पवित्र पारेनन्। 18th verse. 18 पदमा Multitude of the people, even many of Ephraim, Manasseh, Issachar, Zebulun, had not cleansed themselves. धेरै मानिसहरू जो चाहिँ मनस्से एफ्रेम इस्साकार जबुलुनका थिए तिनीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका थिएनन्। Yet they did eat the Passover. तर पनि तिनीहरूले निस्तार चाडको मासु खाए। Many people, they are habitual of eating or participating in the communion service without being entirely sanctified. It happens in every church. धेरै मण्डलीहरूमा यस्तै हुने गर्छ कि धेरै मानिसहरूले तिनीहरूले आफूलाई पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण नगरिकन त्यत्तिकै प्रभु भोजमा भाग लिँदछन्। Yet God's judgment never comes upon them like in the earlier days. पुरानो दिनहरूमा जस्तै तिनीहरूको जीवनमा त्यसो भए तापनि तुरुन्तै परमेश्वरको न्याय आउँदैन। It's all because the Levites, they offered sacrifices on behalf of the people for their sanctification. यो सबैको कारण एउटै छ कि लेवीहरूले चाहिँ मानिसहरूको तर्फबाट चाहिँ उनीहरूको शुद्धिकरणको लागि उनीहरूले बलिदान चढाइदिन्थे। The Levites had the charge of the killing of the Passover for everyone that was not clean to sanctify them unto the Lord. र जो जति परमप्रभुको लागि पवित्र गरेका थिएनन् तिनीहरूको लागि नै लेवीहरूले बलिदान चढाउने गर्दथे। So, though the workers must take charge of, but take up the responsibility to offer sacrifices by means of praising or supplication or prayers or fasting and crying to God, that the people of God may be sanctified and the judgment of God may not come upon them. मानिसहरूको जीवन शुद्धिकरण भएको होस्, परमेश्वरको न्याय तिनीहरूमाथि नआओस् भनेर लेवीहरूले अर्थात् परमेश्वरका सेवकहरूले उनीहरूको लागि प्रार्थना प्रशंसा चढ्ने आँसु बगाएर पुकार्ने यस्तो गर्नु पर्दछ। Why the Levites did their work? किन लेवीहरूले यो काम गरिदिए? Because 29:34 we read, they sanctified themselves much more better than the priests. किनकि 29 को 30 पदमा हामी पढ्दछौँ कि लेवीहरूले चाहिँ पुजारीहरू भन्दा पनि बढी आफूलाई पवित्र पारेका थिए। Unless my life is sanctified, I won't bear up the sin of other people. मेरो जीवन शुद्धिकरण नभएसम्म मैले मानिसहरूको पाप पनि बोक्न सक्दिनँ। If I myself am not sanctified, how can I pray for the sanctification of others? यदि म आफै राम्ररी शुद्धिकरण गरिएको छैन भने म कसरी अरूको शुद्धिकरणको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु र? The priests were supposed to do that, but they were not sanctified sufficiently. Therefore, the Levites who were sanctified their lives thoroughly, they offered sacrifices on behalf of the people. र मानिसहरूलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने त्यो काम चाहिँ पुजारीको थियो। पुजारीहरूले नगरेको हुनाले लेवीहरूले आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पारेर मानिसहरूको तर्फबाट उनीहरूले नै बलिदान चढाइदिए। And Hezekiah had the great burden to bring about a great spiritual awakening in the land. र देशमा चाहिँ ठुलो आत्मिक जागृति ल्याउनको लागि नै राजा हिजकियामा ठुलो बोझ रहेको थियो। Therefore, he prayed to God that the good Lord may pardon all the people who failed to sanctify their lives enough. यसै कारण राजा हिजकियाले यसरी प्रभुसँग प्रार्थना गरेका थिए, जो जतिले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी पर्याप्त मात्रामा शुद्धिकरण गरेका छैनन् तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर कल्याणकारी परमेश्वरले भनेका थिए। Hezekiah prayed for them, saying, "The good Lord pardon everyone." हिजकियाले यसरी प्रार्थना गरेका थिए, हे कल्याणकारी परमप्रभु हरेकलाई क्षमा गर्नुहोस्। That prepareth his heart to seek God, the Just- Lord God of his fathers, though he be not cleansed according to the purification of the sanctuary. पवित्र स्थानको शुद्धिकरण अनुसार शुद्ध नभएको भए तापनि परमप्रभु आफ्ना पिता पुर्खाका परमेश्वरको खोजी गर्नलाई आफ्नो हृदय तयार पारेका छन्। We all fasted. हामी सबैले उपवास बस्यौँ For some of us, because we were not given served food. र हामी मध्ये धेरैलाई चाहिँ खाना नदिएको कारणले गर्दा हामीले पनि उपवास बस्यौँ। Yes, so we never had a strong decision of our own. हामी आफैले चाहिँ त्यो एकदम उपवास बस्छु भनेर कडा निर्णय त गरेनौँ। Though we starve without food and do things for the sake of some counsels given to us by the leaders, since we don't prepare our heart to seek God, our life will never improve.
यसै कारण हामी पनि हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई साँचो रूपमा खोजी गर्नको लागि तयार नभएको हुनाले हामी आफै आफ त्यो कडा उपवास बस्ने निर्णय नगरेको हुनाले जतिसुकै सल्लाह हामी सुने तापनि हाम्रो जीवन सुधार हुँदैन। We don't put you into trouble. हामी तपाईहरुलाई कुनै संकष्टमा पार्दैनौं। The chief pastor never wanted the whole church to suffer without food for 1 week. That is not in his mind. एक हप्ता खाना नखाइकन सबै मण्डलीका मानिसहरु चाहिँ दुःख उठाएको हाम्रो चिफ पास्टर चाहनुहुन्न। Because they all have a burden looking to the church, the state of the church. मण्डलीको अवस्थाका कारणले गर्दा उहाँहरु सबैमा मण्डलीको लागि ठूलो बोझ छ। Therefore, knowing the importance of the church being sanctified, यसै कारण मण्डलीको अवस्था बुझेर त्यो शुद्धिकरण हुनु पर्दछ। they give us certain chances, certain opportunities that we may see God with all our heart. हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले हामी परमेश्वरको खोजी गरौँ भन्ने यस्तो मौका उहाँ दिनुहुन्छ। Yes. And because the people failed to do that, मानिसहरूले यस्तो गर्न नसकेको हुनाले failed to do that means they did come to the prayers. तिनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा त आउँदै थिए, They did fast. तिनीहरू उपवास पनि बसे। Yes. You come to prayer, तपाईहरु प्रार्थनामा त आउनुहुन्छ, but don't fast. तर उपवास बस्नुहुन्न। And therefore, Hezekiah says, त्यसै कारण हिजकिया भन्दछन् they never cleansed according to the purification of the sanctuary. पवित्र स्थानको शुद्धिकरण अनुसार तिनीहरूले आफैलाई कहिले पनि शुद्धिकरण गरेनन्। God has given us a law how our life, our spirit, soul, and body can be sanctified enough. हाम्रो प्राण आत्मा शरीर कसरी शुद्धिकरण हुन सक्छ पूर्ण रूपमा भनेर परमेश्वरले हामीलाई त्यसको नियम व्यवस्था दिनुभएको छ। We come to prayer as hypocrites, but with stomach full of food. हामी कपटी जस्तै प्रार्थना गर्न आउँदछौँ तर पेटभरि खाएर। If I ask you what did you fast, what will you say? Pastor ji, when God gives a chance, please make right use of it to fast. Otherwise, when the Lord comes, when you are led behind, the Antichrist will come. You may have to beg for your food. You won't get. यसै कारण तपाईहरु चाहिँ You may have to beg for 1 glass of water. You will not be given. Bible says. तपाई चाहिँ एकदमै उपवास विश्वासयोग्य भई बस्नु सदुपयोग गर्नुहोस्, नत्र भने ख्रीष्ट विरोधी आउँदा तपाईले चाहिँ एक गिलास पानी पनि पाउनुहुन्न। Yes, by not fasting, by not sanctify yourselves according to the standard of the sanctuary. र पवित्र स्थानको स्तर अनुसार आफैलाई शुद्धिकरण नगरेसम्म In the sanctuary, there is a law of purification as to how we should be purified. हामी कसरी शुद्धिकरण हुन सक्छौं भनेर त्यो पवित्र स्थानमा शुद्धिकरणको नियमहरू छ। We can't simply do it as we like. हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार हामी त्यतिकै गर्न सक्दैनौं। In the book of Esther, एस्तरको पुस्तकमा when the virgins who were brought to the palace Shushan, र त्यो सुसन दरबारमा चाहिँ कन्याहरू ल्याइएका थिए, they were to go through a process of purification for 1 year. तिनीहरू चाहिँ एक वर्षसम्म चाहिँ एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रियाबाट भएर जानु पर्थ्यो। Chapter 2, verse 12. 2:12 पद। When the maid's turn was come to go into the king Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manner of the women. Yes. र स्त्रीहरूको रीति अनुसार 12 महिना पूरा भएपछि हरेक युवतीको चाहिँ राजकहाँ जाने पाला आउँथ्यो र For 12 months they were sanctified. They had to go through a process of purification. Esther chapter 2 verse 12. एस्तर 2:12 मा लेखेको छ 12 महिनासम्म तिनीहरू चाहिँ शुद्धिकरणको निश्चित प्रक्रिया भएर जानु पर्थ्यो। 6 months with myrrh. 6 महिना चाहिँ गन्धरसको तेलले, 6 months with sweet odor. 6 महिना चाहिँ सुगन्धित मसलाहरूले And with other things for the purifying of the women. र स्त्रीहरूको शुद्ध गर्ने अरू थोकहरूले। So purification means you can't simply do anything you like. शुद्धिकरण Lord, praise the Lord, please sanctify me. That is not enough. प्रभु धन्यवाद मलाई शुद्धिकरण गर्नुहोस् भनेर आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईं गर्न सक्नुहुन्न। There is a time duration, 12 months. त्यहाँ चाहिँ समय छ 12 महिना। 6 months they must be purified with myrrh. 6 महिना चाहिँ गन्धरसको तेलले शुद्धिकरण हुनु पर्थ्यो। 6 months with sweet odors and with other things. 6 महिना चाहिँ सुगन्धित मसला र अरू थोकहरूले। Apart from that, त्यस बाहेक if they desire for anything else, that also was provided to them. तिनीहरूले जे चाहे केही कुरा चाहे भने त्यो पनि तिनीहरूलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो। Yes. So purification has a particular set standard how we should do. र यसै कारण हामी कसरी शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने शुद्धिकरणको पनि एउटा निश्चित स्तर छ। Yes, we must remember all our sins. हामीले सबै हाम्रो पापहरू याद We गर्नुपर्दछ। must acknowledge our sins. हामीले हाम्रो पापहरू थाहा पाउनु पर्छ। We must develop a godly sorrow for all the mistakes we did. हामीले गरेका सबै गल्तीको लागि हामीमा ईश्वरीय शोक हुनु पर्दछ। We must understand the value and the importance of getting our life sanctified. हामीले त्यो शुद्धिकरणको मूल्यलाई बुझ्नु पर्छ र त्यो शुद्धिकरण गर्ने जीवनलाई महत्त्व दिनु पर्छ। And the consequences if we fail to sanctify our lives as we ought to have.
हामीले जसरी शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो शुद्धिकरण नगर्यो भने के नतिजा आउँदछन्। So there is a system as to how we should do. There is a process. यसै कारण हामी कसरी शुद्धिकरण हुन सक्छौँ भन्ने एउटा निश्चित प्रक्रिया छ। Acknowledge sin, alone is not enough. We need to confess it. हामीले हाम्रो पापहरू थाहा पाएर मात्र पुग्दैन, हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। Confession alone is not enough. फेरि स्वीकार गरेर We मात्र must also पुग्दैन। enter into a covenant with God. The other day we learned हामीले पहिला नै सिक्यौँ कि हामी परमेश्वरसँग एउटा वाचाको सम्बन्धमा that we आउनु will never do. पर्दछ We will never repeat it again. ताकि हामी यो पाप फेरि कहिले पनि नदोर्याउँ। Then only God blesses. These are the process. त्यसपछि मात्रै परमेश्वरले हामीले आशिष गर्नुहुनेछ। यो नै एउटा प्रक्रिया हो। Now fasting means fasting. That's all. Don't eat. उपवास भनेपछि पुरा उपवास हुनुपर्छ, खानु हुँदैन। You won't die. You won't die. तपाईँ मर्नु हुन्न। Even if you die, we can go to heaven. तपाईँ मर्नु भए तापनि तपाईँ स्वर्ग नै जानुहुन्छ। Yes. So tonight go and ask God to pardon you. आज गएर तपाईँ प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्। Yes. For your failure, because people of Manasseh and Zebulun, and they were all making a mockery of the king's order. You also despise the pastor's orders. र मनसी जबुलनका मानिसहरूले गिल्ला गरे जस्तै तपाईहरूले पनि यस्तो गर्नुभयो भने पास्टरले दिनुभएको आदेशको ठट्टा गर्नुभएको हुन्छ। And when Jesus came to the earth, जब येशू चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभएको the थियो, whole world was in darkness. Darkness means in ignorance. सारा संसार चाहिँ अन्धकारमा थियो। अन्धकार What is भन्नाले darkness? तिनीहरूको अज्ञानतामा। What is darkness? अन्धकार भनेको के हो? Ignorance. अज्ञानता। Ajnanta. So when Jesus brought the light of the glorious gospel, they had knowledge. यसै कारण येशूले चाहिँ महिमा सुसमाचारको ज्योति ल्याउनु भयो, त्यसपछि तिनीहरूमा ज्ञान आयो। Word of God is very, very supreme in your life and in my life. परमेश्वरको वचन नै तपाईँ र मेरो जीवनमा सर्वोत्तम कुरा हुनु पर्दछ। How will you practice the true Christian life? कसरी हामी साँचो क्रिस्चियन जीवनलाई अभ्यास गर्ने? Please be very, very careful. Don't ignore my sayings. यस आफ्नो सबै कुरा परमेश्वरको सन्देशलाई अज्ञानतामा नलिनुहोस्। I also can do the ministry like other pastors, but my conscience never permits me because I learned it for 60 years. मैले चाहिँ 60 वर्षदेखि सिकेको हुनाले मैले अरू पास्टर जस्तै प्रचार गर्न सके तापनि म त्यसो गर्न सक्दिनँ, मेरो विवेकले दिँदैन। I have seen this church for the last more than 66 years. गएको विगत 66 वर्षदेखि 60 years. 60 वर्षदेखि मैले मण्डलीको बारेमा थाहा How was पाएको the छु। original church? How was the original servants of God? पहिलेका वास्तविक सेवकहरू मण्डली कस्ता थिए मलाई थाहा I have छ। seen people, pulling their ears, beating upon the breast, crying and rolling on the floor in the church on the fasting days, on the sanctification. मैले चाहिँ यस्तो मण्डलीमा शुद्धिकरण सेवाको दिनहरूमा उपवास दिनहरूमा आफ्नो कपाल तानेर छाती पिट्दै रोइ कराई गरेको पुकारेको मैले देखेको छु। But you are all very sincere people. If I say, come let's all praise God, you will say, praise Lord, praise Lord, praise Lord. Why did you praise God? I don't know. तपाईहरु चाहिँ एकदम इमानदार सोझो हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रशंसा गरौँ भन्दा तपाईहरु प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरु के को लागि गर्नुभएको छ थाहा छैन। Change your attitude. Don't think I am not educated. Education is not unnecessary. To study Bible, to live according to the Bible, you don't need to enter into a classroom to study even one day. I guarantee you. म तपाईलाई निश्चयता दिन्छु कि त्यो वचन सिक्नको लागि तपाई कुनै क्लासमा जानु पर्दैन। In the initial days of our ministry, most of the pastors are illiterate. हाम्रो सुरुका सेवाकाईको सुरुहरुमा धेरै जसो पास्टरहरु अशिक्षित हुनुहुन्थ्यो। Some of them they never knew how to read Bible properly. After coming to faith home only they learned it. कति जना चाहिँ बाइबल कसरी पढ्ने पनि थाहा थिएन, फेरि मित्र आइसकेपछि मात्र उहाँहरूले सिक्नु भएको थियो। I one pastor when he was giving a Bible study, 73 verses he said without saying an opening Bible. 73 verses. I can't remember even 3 verses. एकजना पास्टर चाहिँ प्रचार गर्दाखेरि बाइबलबाट 73 वटा पदहरू नहेरिकन भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ 2-3 वटा पनि याद गर्न सक्दिनँ। One old mother prayed in the church, she was a believer. एकजना I was carefully listening to her. 11 verses she quoted from Bible. 11 verses. एकजना वृद्ध आमा चाहिँ उहाँ अशिक्षित हुनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि बाइबलबाट 11 वटा पदहरू When भन्नुभयो। you pray for 5 minutes, can you quote one verse? के तपाईँ 5 मिनेट प्रार्थना गर्दा एउटा वचन पनि भन्न सक्नुहुन्छ? No, we can shout, oh Lord, Lord, righteous God, in the God, oh God, suno, क्या? हामी चाहिँ प्रभु हे धार्मिक प्रभु यस्तो भनेर कराउँछौँ तर सक्दैनौँ। Lack of Bible knowledge. यो सबैको कारण एउटै हो, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको कमीले गर्दा। But old mother when she prayed for healing, she quoted words from Bible. जब त्यो You said, Lord, you bless my bread and water and take away all sicknesses. Why you allow sickness to me? Why didn't you bless my food? So pray. र त्यो वृद्ध आमाले See the command, see the बाइबलबाट वचन भनेर भन्नुभयो, तब प्रभु तपाईले अन्न पानीमा आशिष दिएर रोग निको पार्नेछु भन्नुभएको छ, किन म बिरामी छु। The other person prays. अर्कोले You said, if you are saved, your family will be saved. Why you are not saving my family? अर्कोले चाहिँ यसरी भन्यो, They poke the nose of God. यस्तो वचनहरू बोलेर उहाँहरूले चाहिँ परमेश्वरले यस्तो भन्थे। We don't have the command. Why? We don't have the words. तपाईहरुलाई यस्तो आज्ञा दिने बानी छैन किनकि वचन थाहा छैन। My father taught us,
Never tell the workers your problems. मेरो बुवाले यसरी मलाई सिकाउनु भएको छ, कहिले पनि सेवकहरूलाई आफ्नो समस्या नबताऊ। You pray. God has given you faith. तिमीलाई परमेश्वरले विश्वास दिनुभएको छ, आफै प्रार्थना गर। Yes, we were taught when we were young people, young children, we were taught like that. Have You you- pray. Don't tell the pastors. हामी सानो हुँदा हामीलाई यसरी सिकाउनु भएको थियो, तिमी आफै प्रार्थना गर, They will पास्टर pray. They will नभन। pray for their duty. तिनीहरूले आफ्नो काम कर्तव्यको लागि प्रार्थना गरिदिन्छन्। If you are telling them that way, you don't have faith. You are not using your faith. यदि उनीहरूलाई भन्यो भने तिमीले आफ्नो विश्वासलाई प्रयोग गरेको हुँदैनौ, How will your faith grow then? कसरी तिम्रो विश्वास बढ्छ र? There is no other name in heaven, on the earth or beneath the earth, that man should be saved. That is the name of Jesus, not name of joy. र यसो स्वर्गमा पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि उद्धार पाउनलाई यसो बाहेक अरू कुनै नाम छैन। Yes. So change your life and attitudes. यसै कारण तपाईँको जीवन र व्यवहारहरू बदल्नुहोस्। Don't think we have never been to school. We don't know how to read Bible. You don't have to go to school. Peter never went to any school. मलाई पढ्न आउँदैन भनेर मलाई स्कुल थाहा छैन यस्तो One नभन्नुहोस्। message. By the anointing of the Holy Spirit, one message. 3,000 people are saved. पत्रुस अशिक्षित थिए तर एउटा पवित्र आत्माद्वारा बोलेको एउटा वचनद्वारा Today- 3,000 मानिस उद्धार पाए। Today, with all the degrees in the colleges and universities, and with in the computerized knowledge of the Bible, with all the got 3 hours of preaching, 3 souls never been saved. 3 अहिले souls. अहिले चाहिँ एकदमै संसारको ज्ञान अनुसार कम्प्युटरको ज्ञान अनुसार चाहिँ 3 घण्टा Make प्रचार a गरेर decision. पनि Make a decision. 3 जना Read उद्धारमा the word of आउँदैन। God and listen the word of God daily. परमेश्वरको वचन हरेक दिन ध्यानसँग सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्। Then the blessing of God will come upon you. त्यसपछि परमेश्वरको आशीष सबैमाथि So during the days आइपर्नेछ। of Hezekiah, हिजकिया राजाको though he had a दिनहरूमा great zeal to bring about a great reformation and revival in the land, त्यस देशमा चाहिँ ठुलो सुधार र जागृति ल्याउने उनमा ठुलो जोश भए तापनि and he gave them a chance, र उनलाई त्यो मौका दिए come to तापनि Jerusalem, यरुसलेममा आउने, come let's now observe the Passover. आउनुहोस् हामी सबै निस्तार चाड मनाऊ। Passover means the killing of the lamb निस्तार चाड भन्नाले त्यो थुमा for their मार्ने, deliverance. उनीहरूको छुटकाराको निम्ति। Jesus is our Passover. यसो नै हाम्रो lamb. निस्तार चाड हुनुहुन्छ, थुमा हुनुहुन्छ। He is killed already. उहाँ पहिले नै मारिसक्नु That we भएको may come छ to him and get our sins sanctified. ताकि हामी उहाँका आएर Washed away. आफ्नो पापहरू धोएर हामी शुद्धिकरण हुन सकौँ। But we never do that. तर हामीले त्यस्तो गरेनौँ। We despise it. We make a mockery of it. हामीले उहाँलाई तुच्छ ठाने उहाँको ठट्टा गर्यौँ। Yes, 5 days or 6, 7 days of fasting prayer. We say we never fast, but we come for prayer. 5-6 You are despising it. दिनमा चाहिँ हामीले उपवास बसेनौँ, प्रार्थना मात्र गर्यौँ, हामीले उहाँलाई तुच्छ ठान्यौँ। In that case, tomorrow when you face a problem in your life, when you go to pray, your conscience will never allow you to pray. र भोलि तपाईँको कुनै समस्यामा पर्नुभयो You भने cannot तपाईँ pray. प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ तर तपाईँको विवेकले तपाईँलाई प्रार्थना गर्न Because दिँदैन। God-given chance you ignored, you neglected. किनकि परमेश्वरले दिनुभएको मौकालाई तपाईँले बेवास्ता गर्नुभयो। In your time, you come and ask God, and God says, "No, I can't do that." तर Sorry. तपाईँको आफ्नो समय निकालेर प्रभुलाई माग्नुभयो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई So अब केही गर्न hereafter, सक्दिनँ। don't ever commit this mistake. यसै कारण अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्। If you declare 3 days fasting, please fast for 3 days. You will never die. तपाईँले It's good 3-4 for health दिनको also. उपवास बस्नु छ भने राम्ररी बस्नुहोस्, यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुनेछ। The doctors say, fasting a day in a week is good for the health. डाक्टरले यस्तो भन्छन् कि हप्तामा एक दिन उपवास बस्नु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। Therefore, in the Old Testament, one day was set to be the Sabbath day. यसै कारण पुरानो Take rest, नियममा take चाहिँ rest. एक दिन चाहिँ सब्बातको दिन भनिन्थ्यो, विश्रामको दिन। Our mind is always working. हाम्रो मनले सधैँ काम गरिरहेको हुन्छ। God says, sleep in the night, gives a rest to your mind. परमेश्वर भन्नुहुन्छ राति सुत, आफ्नो मनलाई विश्राम देऊ। We also need rest. हामीलाई पनि विश्राम So चाहिन्छ। hereafter, don't be negligent. अबदेखि तपाईँ कहिले पनि होसियारी Your नहुनुहोस्। life can never be sanctified. तपाईँको जीवन नत्र भने कहिले Now शुद्ध listen, हुँदैन। Hezekiah prayed to God, the good Lord pardon you all. यहाँ हिजकिया राजाले यसरी प्रार्थना गरेका थिए, हे कल्याणकारी सबै हरेकलाई क्षमा गर्नुहोस्। Now see, God pardoned them. हेर्नुहोस् परमेश्वरले उनीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो। When I say, Lord, pardon all these people, जब म भन्छु प्रभुलाई, प्रभु यी सबै मानिसहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, it sounds very sweet, isn't it? यो सुन्नमा एकदमै मधुर हुन्छ। Right? If you are to go to heaven, pastor should not forgive you. You must ask the Lord to forgive. यदि Understand me? तपाईँ स्वर्ग जान Yes. चाहनुहुन्छ भने पास्टरले तपाईँलाई क्षमा मागिदिनु होइन, तपाईँ आफैले आफ्नो पापको लागि क्षमा माग्नु पर्छ। Pastor's pardon, God's pardon will never take you to heaven. पास्टरले क्षमा गरिदिएको, परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको यसले मात्र तपाईँलाई स्वर्गमा लाँदैन। Forgiveness means, क्षमा भन्नाले, listen to me carefully, मलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्, you are given another chance. तपाईँलाई अर्को मौका दिएको हुन्छ। You are given another chance. क्षमा भन्नाले तपाईँलाई अर्को मौका दिइन्छ। Next chance. This time you never did, next time you do. अहिले यसपालि तपाईँ गर्नु भएन, अबदेखि अर्को पालि गर्नुहोस्। That is forgiveness. त्यो नै क्षमा हो। Yeah, don't take for forgiveness that when God forgives, you can go to heaven. No.
जब प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ म आफसे आफ स्वर्ग जान्छु यस्तो Only when your नसोच्नुहोस्। life is sanctified and purified, you can go to heaven. No केवल- doubt at all. केवल तपाईको जीवन शुद्धिकरण भयो चोखो भयो भने मात्रै कुनै शंका छैन कि तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ। So the congregation, they were not sanctified. हेर्नुहोस् यो समुदाय चाहिँ शुद्धिकरण गरिएको थिएन। The priests never sanctified them sufficiently. यो पुजारीहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आफैलाई शुद्धिकरण गरेका थिएनन्। 30, chapter 30, verse 3. Read 30 को loudly. 3 पद। The priests never sanctified them sufficiently. The workers never sanctified them sufficiently. पुजारीहरू सेवकहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आफूलाई पवित्र पारेका थिएनन्। Yes. किनकि त्यस बेला उनीहरूले त्यो चाड मनाउन सकेनन् किनभने पर्याप्त मात्रामा पुजारीहरूले आफूलाई पवित्र गरेका थिएनन् र मानिसहरू पनि यरुशलेममा Okay. भेला भएका थिएनन्। Ephraim, Manasseh and Zebulun, they laughed them to scorn. When the king sent people to invite them to Jerusalem, they all made a mockery of the king. And what is the king doing? जब राजाले सबैले यरुशलेममा भेला हुनु भनेका थिए एप्रिल मनेसी जबुलुनका मानिसहरूले चाहिँ तिनको ठट्टा गरे। But some of them, they had some conscience, some fear of God. तर- They obeyed the king and they came to Jerusalem. तिनीहरू मध्ये कतिमा चाहिँ विवेक थियो तर तिनीहरूले राजाको आदेश मागेर आए। Yet, so when they came and they sanctified their lives, जब तिनीहरूले आएर आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गरे the priests and the Levites were ashamed. र त्यो त्यसपछि चाहिँ पुजारीहरू र लेवीहरूलाई लाज भयो। Believers, they cry, they weep, they stand on their knees. They विश्वास sanctify their lives. Not all, some believers. केही विश्वासीहरू चाहिँ घुँडामा खडा हुन्छन् रुन्छन् आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्दछन्। Other than those people who were called. र बोलाएकाहरू मध्ये अरू समुदायले चाहिँ And they also never sanctified their lives. तिनीहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गरेका थिएनन्। Yet Hezekiah said, the good Lord, pardon you all. He said it for his own righteousness. र त्यसो भए तापनि राजा हिजकियाले यसरी प्रार्थना गरेका थिए, हे कल्याणकारी प्रभु हरेकलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो सबै आफ्नै धार्मिकताको कारण राजा हिजकियाले भनेका थिए। 20th verse says, 20 पदले भन्दछ, the Lord hearkened to Hezekiah परमप्रभुले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो and healed the people of their backslidings. र मानिसहरूलाई तिनीहरूको पछि हटाई निको पारिदिनु भयो। They were not sick physically. तिनीहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा बिमारी They were थिएनन्, spiritually sick. आत्मिक रूपमा बिमारी थिए। Therefore, when Hezekiah the king asked the Lord to pardon all the people, because he wanted somehow or the other that the wrath of God may be turned away from the people. राजा हिजकियाले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरेका थिए किनकि परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूबाट तर्केर गएको होस् भनेर। Yeah, that was the only thing Hezekiah was concerned about. र हिजकिया राजाले यही कुरामा ध्यान दिएका थिए। The wrath of God must turn away from the people of God. He परमेश्वरको must never send them to Assyria under bondage. परमेश्वरले फेरि पनि अस्ट्रेलियाहरूको बन्धनमा उनीहरूलाई दिनु हुँदैन। In 29:8 we read, 29 को 8 मा हामी पढ्छौं, wherefore the wrath of the Lord was upon Judah and Jerusalem, and he had delivered them to trouble, to astonishment, and to hissing, and as you see with your eyes today. र यसै कारण यहुदा र यरुशलेममाथि परमप्रभुको क्रोध पर्यो र उहाँले तिनीहरूलाई कष्ट अत्यास खिसीमा सुम्पिदिनु भयो जुन आफ्नै आँखाले देखिरहेछौ। Hezekiah took the initiative to sanctify the people and return to God so that God's wrath may be turned away. परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूबाट हटि जाओस् भनेर राजा हिजकियाले नै मानिसहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने पहल चालेका थिए। Keep this truth in the mind, not only for this time, every time. यस समयमा मात्र हैन हरेक समय तपाई आफ्नो यो सत्यतालाई आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। Yes. And again, Hezekiah spoke comfortably unto all the Levites that taught the good knowledge of the Lord. What is the duty of the Levites, the servants of God? र परमेश्वरको असल ज्ञान Are you listening? Everybody, lift up your head. Listen to me carefully. सबैजना आफ्नो शिर उठाउनुहोस् र मलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्। Proper knowledge only you must learn to pray. तर ठीक ज्ञान सहित मात्रै तपाईले सबै गर्न सिक्नु पर्छ। Yes. So what is the duty of the Levites? लेवीहरूको कर्तव्य के थियो? They must teach the knowledge of the Lord to the people. तिनीहरूले परमप्रभुको ज्ञान चाहिँ मानिसहरूलाई सिकाउनु पर्थ्यो। And they must offer peace offerings and burnt offerings for the people. That is their duty. तिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूको लागि मेल बलि र दोष बलिहरू यस्तो बलिहरू चढाउनु पर्थ्यो उनीहरूको कर्तव्य थियो। In Malachi we read, people must seek the knowledge of God in their mouth. मलाकीमा हामी पढ्दछौँ कि मानिसहरूले चाहिँ पुजारीहरूको ओठमा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान खोज्नु पर्छ। Other than that, you have no business with the servants of God. त्यो बाहेक परमेश्वरका सेवकहरूको अरू कुनै काम छैन। Understand me? Yes, always learn from them. तिनीहरूबाट सधैँ सिक्नु। Mary chose a good path. मरियमले चाहिँ असल भाग चुनेकी छ। Martha was in the kitchen, very busy, मार्था चाहिँ किचनमा अति व्यस्त छ। frying chicken, making omelets. For whom? For Jesus. But he was not happy. He was not happy. Mary took an advantage. The Lord has come. Best time. Go, sit at the feet. Learn. So all cannot do that. Only saints will do that. मरियमले चाहिँ एकदमै मौका छोपेर चाहिँ प्रभु येशूको चरणमा बसेर उहाँबाट Only if you सिक्न are living a चाहिए। saintly life,
you will develop a desire to study and hear the word. यदि हामीमा चाहिँ त्यो सन्तको स्वभाव छ भने त्यसलाई बढाएको छ भने प्रभुको उपस्थितिमा बसेर प्रभुको वचनलाई सिक्ने हामीमा इच्छा आउँछ। So when you consider both Martha and Mary, Mary was spiritual, Martha was material. जब हामी मार्था र मेरीलाई ध्यान गर्दछौँ, मरियम चाहिँ शारीरिक थिइन् र मरियम चाहिँ आत्मिक थिइन्, मार्था चाहिँ शारीरिक थिइन्। It is true that Jesus wanted food, यो साँचो थियो कि यसुलाई भोजनको खाँचो थियो, but never came for food. तर उहाँ भोजनको People लागि आउनु called him, भएन। people never called him a servant. People called him master. They called him a teacher. So a teacher must teach. मानिसहरू चाहिँ यसुलाई चाहिँ मालिक र गुरु भन्दथे, यसकारण गुरु भन्नाले सिकाउनु पर्छ। From now on, attend all the Bible should grow in the knowledge of God. अबदेखि तपाईँ सबै बाइबल अध्ययनहरूमा भाग लिनुहोस्, परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा Bible बढ्नुहोस्। says in Ephesians 3:10, even if you go to heaven, only the knowledge of God, wisdom of God is going to grow. There also knowledge only will increase. एफएसीमा लेखेको छ कि तपाईँ स्वर्गमा जानु भएपछि पनि त्यहाँ केवल तपाईँको why- परमेश्वरको ज्ञान मात्र बढ्नेछ। Why you people don't have any interest to study the word? परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने किन तपाईँहरूमा इच्छा भएको छैन? Bible says, only his saints shall sit at his feet and study. बाइबलले Read. भन्दछ केवल परमेश्वरका 33. पवित्र जनहरू नै उहाँको चरणमा बसेर सिक्दछन्। Deuteronomy 33:3. 33:3. व्यवस्था 33 को 3 पद। All the saints will sit at his feet and learn the word. All his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Only saints like people can receive the word of God sitting at the feet of Jesus. Others will keep him busy in the kitchen. केवल सन्त जनहरू अथवा पवित्र जनहरू मात्र तिनीहरू प्रभुको चरणमा बसेर वचन सिक्दछन्, अरू चाहिँ भान्सामा समय बिताएर मानिसहरूले खुवाउँछन्। What should have Martha did? मार्थाले के गर्नु पर्थ्यो? He should also have come to Mary. उनले चाहिँ आएर मेरीलाई भन्नु पर्थ्यो Yes, and learn the scriptures first. र पहिला चाहिँ धर्मशास्त्र सिक्नु पर्थ्यो। Then she could have, both of them could have gone back to their kitchen and make food for Christ. र You would have never got angry. त्यसपछि दुवैजना भान्सामा गएर काम गरेर प्रभु येशूलाई खुवाउनु पर्थ्यो। At the cost of your spiritual life, don't keep yourself busy in your kitchen. This advice is for the workers and more to the believers also. र आफ्नो आत्मिक जीवनलाई छोडेर तपाईँ अरू कुनै कुरामा पनि समय नबिताउनुहोस्, र यो विश्वासीहरूलाई सल्लाह दिन्छु र सेवकहरूलाई First family prayer, then dinner. पहिला पारिवारिक प्रार्थना गर्नुहोस्, त्यसपछि बेलुकाको खाना खान जानुहोस्। Tell me everybody. First family prayer, then dinner. Love the word of God. परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्। If you love God, you love you'll keep his commandments. यदि तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँका आज्ञाहरू पनि पालन By your lips you गर्नुहुन्छ। cannot say, Lord, I love you. No. तपाईको ओठले मात्र तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्न सक्नुहुन्न। Today, make a covenant daily, at least 2-3 chapters you'll read, no matter what comes. जेसुकै भए तपाईँ हरेक Very दिन necessary, very necessary. कम से कम चाहिँ 2-3 अध्याय पढ्छु हरेक दिन भन्ने एउटा वाचा बाँध्नुहोस्। Nowadays, if you can't read, there are audio Bibles in every language. अहिले तपाईँहरू चाहिँ पढ्न नसक्नु भए तापनि त्यहाँ सुन्ने बाइबल छ हरेक भाषाहरूमा। Let the word of God dwell in you richly, in all wisdom, Paul says. पाउल भन्दछन् कि परमेश्वरको वचनको ज्ञान चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा तिमीहरूको As मनमा the Holy रहेको Spirit होस्। dwells in your heart, the word of God must dwell in your, tell me, minds. जसरी पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ त्यस्तै परमेश्वरको वचन पनि Always हाम्रो hear the मनमा word. वास Always hear the गर्नुपर्छ। word. सधैँ परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्। Yes, sometimes we will, when you come for the meeting, we will explain the word. We'll give the explanation of certain truths. कहिलेकाहीँ तपाईँ परमेश्वरको सेवाहरूमा आउँदाखेरि हामी केही वचनहरूको बारेमा व्याख्या गर्दछौँ। Start doing all these things from now on. आजदेखि अहिलेदेखि तपाईँ सबै गर्न थाल्नुहोस्। Even if you are unfortunately left behind when Jesus comes, only by the knowledge of the word of God you can overcome the devil. Bible says. बाइबलले भन्दछ कि तपाईँ यदि गुप्त आगमनमा छोडिनु भए तापनि तपाईँसँग भएको परमेश्वरको वचनको ज्ञानले नै तपाईँलाई शैतानमाथि A विजय great गर्न family सहायता going गर्छ। to now going to pray the whole world for the word of God. यस सारा संसारमा परमेश्वरको वचनको अनिकाल हुन गइरहेको छ। Now we shall United Nations have declared that stop the Christians from preaching and reading the Bible. अहिले नै संयुक्त राष्ट्र संघले यसरी घोषणा गरेको छ क्रिस्चियनहरूलाई प्रचार गर्न बाइबल पढ्न रोक। Suddenly the rule will be implemented all over the world. What will you do then? अचानक त्यो नियम सबै संसारमा लागू भयो भने तपाईँ के गर्नुहुनेछ? Yes, you cannot. You'll be helpless. तपाईलाई कसैले सहायता गर्न सक्दैन। Now if you keep the word in your mind, you don't need Bible. अहिले नै तपाईले बाइबललाई मनमा राख्नुभयो भने त्यतिखेर तपाईलाई बाइबल चाहिँदैन। Yes, so don't waste your time, please. यसै कारण तपाईले आफ्नो कृपया समय खेर नफाल्नुहोस्। Now, so King Hezekiah first prayed. राजा हिजकियाले पहिला प्रार्थना गरे। Right. So when all these things were done, यी सबै कुराहरू गरे and the Levites also started teaching the people the word of God. र लेवीहरूले पनि मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सिकाउन थाले। They offered peace offerings and made confession to the Lord for तिनीहरूले their fathers.
तिनीहरू चाहिँ मेलबलि चढाएर आफ्ना पिता पुर्खाहरूको लागि उनीहरूले पनि भने Yes, they could also sanctify their own life. र तिनीहरूले पनि आफ्नै जीवनलाई शुद्धिकरण गर्न सके 24th verse, last portion. 24 पदको अन्तिम भागमा Here you find a great number of priests sanctified themselves. धेरै संख्याका पुजारीहरूले आफैलाई पवित्र पारे Yes, a great number of priests, they sanctified themselves. Earlier we read, the priests never sanctified themselves sufficiently. पहिला हामीले पढेका थियौं कि पुजारीहरूले पर्याप्त मात्रामा आफूलाई पवित्र पारेका थिएनन् And Hezekiah told the Levites, र हिजकियाले लेवीहरूलाई भने teach the good knowledge of God to the people. मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको साँचो ज्ञान सिकाऊ Understand me? मलाई बुझ्नुभयो When people fail to sanctify their lives, yes, जब मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्न असफल भएका थिए Hezekiah never said, ask everybody to jump and leap and scream in the spirit. He never said. He said, go, teach them the knowledge of God to them. र राजा हिजकियाले चाहिँ भनेका थिए कि गएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान सिकाऊ Yes. And therefore, the mind of the people was changed. र त्यसपछि चाहिँ मानिसहरूको मन चाहिँ परिवर्तन भएको थियो Now the word of God says, फेरि परमेश्वरको वचन great भन्दछ, number of priests, they sanctified themselves. धेरै पुजारीहरूले आफूलाई पवित्र पारे And therefore what happened? The result, र पछि के भयो verse 26. 26 पद So there was great joy in Jerusalem, great joy in the Maybe church. र ठुलो रमाट यरुशलेममा भयो ठुलो आनन्द मेपी मण्डलीमा भएको छ For since the time of Solomon, the son of David, king of Israel, there was not like that in Jerusalem. इस्राएलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनदेखि अहिलेसम्म पनि यरुशलेममा यस्तो भएको थिएन Then the priests and the Levites arose and they blessed the people, and their voice was heard, and their prayer came up to his holy dwelling place, even unto heaven. तब लेवीहरू Last पुजारीहरू verse. उठेर Chapter मानिसहरू 30, last verse. दोस्रो इतिहास 30 को अन्तिम 27 पद What do we learn from that? हामीले त्यहाँबाट के सिक्यौं Listen, everyone look at me, listen. सबैजनाले मलाई हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस् Unless you are very careful to listen to our teaching and sanctify your life, we cannot bless you. र हामीले सिकाएका कुरालाई ध्यानसित सुन्न तपाईले सक्नु भएन भने हामी त्यति बेलासम्म हामी तपाईलाई आशिष दिन सक्दैनौं Understand me? Even if we bless you, तपाईहरुले आशिष दिए तापनि that will be your formal blessing, not a real blessing. त्यो It will never have any impact in your life. त्यो चाहिँ साँचो आशिष हुँदैन त्यसको प्रभाव तपाईमा हुँदैन Yes. When all the priests sanctify their lives, जब सबै पुजारीहरूले आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गरे they became eligible, they became worthy to bless the people. मानिसहरूलाई आशिष दिनको लागि तिनीहरू योग्य बने If my life is not sanctified, I won't bless you, I'll only curse you. यदि मेरो जीवन शुद्धिकरण गरेको छैन भने तपाईहरुलाई आशिष दिन सक्दिन केवल श्राप मात्रै दिन सक्छु If my life is not sanctified, I will lose the interest to study the Bible. I will never open my Bible and read. मेरो जीवन शुद्ध भएको छैन भने म चाहिँ बाइबल पढ्नको लागि पनि मन गर्दिन If life is not sanctified, I cannot pray. I may like to pray, I can't pray. मेरो जीवन शुद्ध भएको छैन भने मैले प्रार्थना गर्न खोजे तापनि म प्रार्थना गर्न सक्दिन For everything in our life, basically the most important thing is life must be clean and it must be sanctified. हाम्रो जीवनमा हुने हरेक कुराको लागि एउटै कुरा छ कि हाम्रो जीवन शुद्ध हुनुपर्छ सफा हुनुपर्छ For 12 months when Esther's life was purified, 12 महिनासम्म एस्तरको जीवन चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रियामा गएको थियो when she stood before the king laid the crown on her head. र अन्त्यमा राजाको अगाडि उनी खडा हुँदा राजाले उनलाई मुकुट पहिराइदिए Why? किन The speciality in her life is she had no choice of her own. Whatever he gave, the chamberlain gave her, she was satisfied with that. So God chose her. एउटै कारण थियो कि You should, yes. एस्तरले चाहिँ आफैले केही कुरा मागिनन् जेसुकै हेगेले उपलब्ध गरेका थिए त्यसो उनी सन्तुष्ट थिए Nobody in the church or the faithful should have a choice of their own. मण्डलीमा भएका कसैको पनि तिनीहरूको आफ्नै इच्छा हुँदैन Whatever teachings we give you, listen to that. जेसुकै हामी सिकाउँदछौँ त्यसलाई तपाईँ ध्यान Obey दिएर it. सुन्नुहोस् Obey it. त्यसलाई पालन गर्नुहोस् Practice it. र त्यसलाई अभ्यास गर्नुहोस् Then there will be a great joy in your heart, त्यसपछि हाम्रो हृदयमा In your ठुलो family. आनन्द हुन्छ परिवारमा in the faith home. फेथ होममा पनि And in that case, the servants of God will, after the end of this devotional service tomorrow, the saint of God will lift up his hand and say, God bless these people. And that blessing will remain in you. र भोलिको सेवा सिद्धिसकेपछि परमेश्वरका सन्तहरूले हात उचालेर परमेश्वरले आजको सेवालाई आशिष गर्नु भयो भन्नुहुनेछ त्यो आशिष तपाईहरुमा आउनेछ This blessing is a real blessing. यो यस्तो प्रकारको आशिष नै साँचो आशिष हो There are real things and there are formal things. त्यहाँ चाहिँ साँचो कुराहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा औपचारिकताको कुरा पनि Formal छ things means doing things for name's sake. औपचारिकता भन्नाले नामको लागि गर्ने Because life is not right, we lose the faith. We don't have the confidence to go to God and pray to Him. Therefore, we are always looking for some recommendations.
हाम्रो जीवन ठिक छैन भने हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। हामी चाहिँ यसरी उहाँसँग प्रार्थनाको माग गर्न चाहँदैछौँ। If your life is sanctified and right with God, you don't need to go to anybody for any help. यसै कारण तपाईँको जीवन ठिक छ, शुद्धिकरण गरेको छ भने तपाईँ चाहिँ कुनै सहायताको लागि कसैको बाटो भएर जानु You पर्दैन। can face any trial that comes, against your life based on your own feet. तपाईँको आफ्नै खुट्टामा भर Confidently. परेर चाहिँ तपाईँको जे समस्या आए पनि त्यसमा सामना गर्न सक्नुहुन्छ Confidently. एकदम आत्मविश्वास साथ। One day the devil was coming to Jesus. एकचोटि चाहिँ शैतान यसो कहाँ आउँदै थियो। I thought when Jesus called definitely Peter, John and James. Because John and James, sons of thunder, and Peter, a hasty man. मैले सोचेको थिएँ कि यसोले चाहिँ पत्रुस याकूब यूहन्नालाई बोलाउनुहुन्छ, But he never said. तर उहाँले बोलाउनु भएन। What did he say? उहाँले के Very भन्नुभयो? confidently said, the prince of the world is coming to me, but he has nothing belonging to me in my life. उहाँले यसरी Confident. आत्मविश्वास साथ भन्नुभयो, यस संसारको शासक मका आइरहेको छ तर त्यसको मसँग केही छैन। But when he came to sift Peter like beat, शैतान चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ गहुँ जस्तै निफुन्न आएको थियो। यसो क्या बोला? यसैले के भन्नुभयो, I'll pray for म you, तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु, that your faith fail not. तिम्रो विश्वास नटुटोस्। So if you don't have faith, then somebody else have to pray. यसकारण तपाईँमा विश्वास छैन भने कसैले तपाईँको लागि If प्रार्थना you have faith, गरिदिनु why do you need पर्छ। others to help you? यदि तपाईँमा विश्वास छ भने किन अरूले सहायता गर्नुपर्छ र? Caleb, at the age of 85, he said, give me the mountain. I'll go and do it with an axe. I'll kill them, he said. 85 वर्षको उमेरमा कालेबले भनेको थिए मलाई त्यो पहाड दिनुहोस्। He never said, Joshua, you also come with me. उनले चाहिँ यस्तो भनेन, यहोशू तपाईँ पनि आउनुहोस्। He never lifted up his hands and prayed like Moses. उनले चाहिँ मोसा जस्तै हात उचालेर प्रार्थना पनि गरेनन्। We went there and destroyed them. त्यहाँ गएर उनले ती सबैले नाश गरिदिए। A man of faith will become bold like a lion. एउटा विश्वासको मानिस चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। Now, I have said enough. मैले सबै भनिसकेँ। Now all close your eyes. सबैजना आँखा बन्द गर्नुहोस्। Today is the last meeting for sanctification. आज चाहिँ शुद्धिकरणको अन्तिम सेवा हो। Examine your life and find out whether you are sufficiently sanctified you. तपाईँ आफ्नो जीवनलाई जाँचेर हेर्नुहोस् कि तपाईँ पर्याप्त मात्रामा आफ्नो जीवनलाई शुद्धिकरण गर्नुभएको No छ कि matter you are छैन। the priest or the Levites, तपाईहरू पुजारी लेवीहरू भए you are तापनि the congregation of the multitude, अथवा त्यो समुदाय भए तापनि or Manasseh, Ephraim, or Zebulun, or Asher. अथवा मनसे एप्रिल जबुलुन यस्तोबाट आउनु भएको भए तापनि It makes no difference. यसै कुनै भिन्नता राख्दैन। Whoever you may be, तपाईँ जोसुकै हुनु भए तापनि sanctification is all what we need. हामीलाई चाहिने एउटै कुरा हो शुद्धिकरण। I can tell God, Lord, pardon all these people. मैले भन्न सक्छु प्रभु यी सबै मानिसलाई क्षमा गर्नुहोस्। As God heard Hezekiah, he may hear me or hear the workers, and he may pardon you. जसरी परमेश्वरले हिजकियालाई सुन्नुभयो त्यस्तै त उहाँले पनि मलाई सुन्नुभयो र सेवकलाई सुन्नुभयो र तपाईँलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। But you can't go to heaven. तर तपाईँ त्यो संसार स्वर्ग जान सक्नुहुन्न। Because for you got to prepare your life for that. किनकि तपाईँले नै आफ्नो लागि त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई You तयार must prepare your life to पार्नुपर्छ। seek God. परमेश्वरको खोजी गर्न तपाईँ आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नुपर्छ। Now I'll give you some half an hour time. म Or तपाईँलाई 10 to 50 minutes. 10-15 मिनट तपाईँ पर्खेर बस्नुहोस्। Last meeting. यो अन्तिम सेवा हो। Please confess all your sins known to you, which are all in your memory. तपाईँको याद नभएका तपाईँले जानेका सबै कुराहरू तपाईँ पापहरू And मानिलिनुहोस् make a strong new decision. र कडा दह्रो निर्णय गर्नुहोस्। Lord, if you forgive me of all my sins now, हे प्रभु यदि तपाईँले मेरो सबै पापहरू अहिले क्षमा गर्नुभयो I'll भने fear you and I'll serve you. म तपाईँको भय मानेर सेवा गर्नेछु। Oh, the saints of God will bless me. परमेश्वरका सन्तहरूले मलाई आशिष दिनेछन्। My future will be blessed of God. मेरो भविष्य आशिष हुनेछ प्रभु। I can spend the rest of my days in joy. मेरो बाँकी रहेको दिनहरू चाहिँ आनन्दमा Please बिताउनेछु। pray. Everybody pray. सबैजनाले प्रार्थना गर्नु। Don't miss a chance. तपाईँ यो मौकालाई नगुमाउनुहोस्। Also pray for your brethren who are making a mockery of this meeting. Stay at home without attending the prayers. यस प्रार्थनामा भाग नलिकन यस प्रार्थनालाई ठट्टा गरेर घरमा बसिरहेका दाजुभाइहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नु। God may forgive them. Pray for them also. परमेश्वरले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर तिनीहरूको निम्ति पनि Hallelujah. प्रार्थना